بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه و نیکی هیلی گران و محترم و قدرمند و عزتمند و افغانان و هر نقطه نړۍ کې چې هستی خدای دې وکړي چې جوړ روغ و بریالي اوسئ. زه سمسور هلمند صافی د بهار نړیوال تلویزیون د سمسور افغانستان خپرونه نه ستاسو په خدمت کې یم. دوستانو، دغه خپرونه چې هره هفته د شنبې په ورځ په 12 بجو د کالیفورنیا په وخت شروع کېدله، وخت هم تغییر ورکړی دی. اوس پس د دې 10 بجې د کالیفورنیا په وخت، یعنی 1 بجه د نیویارک یا واشنگټن ډي سي په وخت باندې پس د دې شروع کیږي. نن هم یو څه تخنیکي مشکلات درلودل، دې لپاره یو څو دقیقې ناوخته شو، مګر په آینده کې له خیر سره په 10 بجو باندې د کالیفورنیا د وخت دی. دوستان گرامی، پروگرام سمسور افغانستان وقت 9 داره، به وقت کالیفرنیا ساعت 10 بجه. و لطفاً از دوستان گرامی خواهش میکنم که پروگرام اگر در یوتیوب یا در فیسبوک میبینین لطفاً همراه دوستا شریک کنین. تکرار برنامه ساعت 5 بجه کالیفرنیا یا 8 بجه وقت ویرجینیا باز هم در تلویزیون بهار می باشه. گران دوستان و افغانانو، نن یو ډیره خاصه خبرونه تاسو لپاره لرو، چون ډیره یو خاصه موضوع په دغه هفته کې راتلونکې ده. په امریکا کې انتخابات د سه شنبه نومبر 15 باندې چې صرف 3 ورځې نور ورته پاتې دي، او دا کولای شو ووایو چې نه تنها په امریکا کې یو مهمترین انتخابات دي، بلکې په نړۍ کې ټوله نړۍ امریکا ته ګوري. امریکا انتخابات تعقیبوي، د دې کاندیدونه څه وایي او دا تعقیبوي. او زه غواړم چې زموږ او ستاسو هغه افغانان چې پخوا راغلي دي دلته، د هغې اولادونه چې په امریکا کې لوی شوي دي، چې ټول نام خدا بهترین درسونه لوستي، بهترین کامیاب افغانان دي، مګر شاید افغاني تلویزیونو ته، افغاني ژبو ته اونه بلد نه اوسي او دغه پروګرامونه او دا تلویزیون تعقیب نکړي. امروز دوستان گرامی، پروگرام ما خاص از خاطر جوانایی که در امریکا کلان شدند که لسان افغانی های شما را دری و پشتو را قبلت نیستند. اینا فکر میکنن که صرف CNN، BBC، فاکس نیوز، MSNBC اینا دیده میتونه که مسائل انتخابات یا را گپ زده بتانه. امروز میخوایم یک پروگرام در انگلیسی داشته باشیم که جوانای ما تشویق شوه و برشان فهمیده شوه که نخیر نه، بهار تلویزیون که تلویزیون شما هسته و یک راه هسته برای افغانا، میتونیم در اینجا بیایم به انگلیسی، جرمنی، به هر نقطه دنیا که هستین، به هر لسانی که شما تحصیلات کردین، در مو لسان ها هم گپ زده میتونیم. دیگه حال ما تبدیل میکنم به انگلیسی در بخش دوم پروگرام، پس باز ما میرم به لسانهای افغانی خود گپ میزنیم. So my dear Afghans, right now I'm going to switch to English, and I have two distinguished guests with me to discuss the upcoming U.S. election, the two main candidates, Kamala Harris and Donald Trump, what their position has been, and what most immigrants, most Afghan American, most Muslim Americans are looking for this election. What are the main issues? It's definitely a consequential election for the next few years, what's coming our way. We should all be registered. We will talk about voting registration. If somebody is not aware of it, we should all be participating. I have two distinguished guests with me, two very successful Afghan American women who are accomplished in their life, who are sophisticated, who are very well spoken, and they're going to be joining me in this discussion. Mr. Jabarkhil, please introduce my guest with me. Hasina John, welcome to Bahar TV and Samsur Afghanistan program. Welcome. Thank you so much. Thank you for having me, Samsur John. You're welcome. Ariana John, Kerzi, welcome to Bahar TV and Samsur Afghanistan Khbarawana. Good to have you. Thank you so much. Good to be on here. Thank you for inviting me on such a historic and important debate that's taking place not just in America, but across the globe. Hasina John, it's nice to see you. It's nice to see you as well. Thank you. All right. Thank you. Let's get started because we got limited time. Ariana John,
please tell us what were you looking at this election forward to? The two candidates, as the issue's been debated enough, the polls shows, they're very close, neck and neck. However, Donald Trump has been taking lead in some of the battleground states. What are you looking forward for this Tuesday? Thank you. That's a really great question. And I think that question is on every American's mind. And we can extend that beyond America to the global community across the world. Everybody's watching this election and the outcome of this election. For me, if I can go back just a little bit, because I do look at everything from the perspective of international relations, geopolitics, and political economies, not just in the Americas, but across the globe. As you know, my family migrated to the United States in 1990. And since that time, as I grew up in this country, I've seen such an evolution of American politics. I've seen such trends emerge time and again. And all the other years, all the previous years where we would care about the economy and we would care about the world affairs. I think this election, if we look at this as a post-COVID economy and how the world has emerged and how globalization has impacted the world, I think it's a different dynamic this time around, and the stakes are really, really high. And every American is very invested. Everyone is doing their own research because this election is very personal to them. This has huge personal impact to their pocketbooks, inflation, job market. So there are topics in this election that have very close and big impact to each and every American that they care about. And then if we extend that beyond the domestic issues and topics, globally, we've seen a number of conflicts emerge. We've seen wars emerge. And all of these wars are all connected. We can no longer, the attitude here in America before was that a war is happening somewhere over there in a different land. But now the world is so interconnected that it has a direct impact on all of our economies, not just the geopolitics or the regional areas where the war is taking place. So I believe that this is probably, if not the most, but one of the most important elections in American history and American politics. I think everybody's going to be voting if they haven't already taken advantage of the early voting. People, more so from what I'm hearing by talking to people, are doing their own homework. They no longer rely on media. They no longer rely on social media, but they're getting out there. They're reading what these candidates have to offer. I've been watching the debates. I've been following their plans. And to be honest, this time, the debates were not very fruitful for me. They did not get into the details of how they're going to bring the economy out of the inflation. They did not give us a plan of how they're going to end the wars, how they're going to turn the global economy around, where the impact at home here is felt very highly. The prices are impacted, how the job market. So we really need detailed plans from both candidates of how they want to go about doing this. This is no longer about Democrat, Republican. This is more about who's going to improve the economy, who's going to bring jobs, who's going to end the wars, who's going to make improvements where we as individuals can feel those improvements. So I think this election is really interesting. The outcome is going to be interesting. I think some people even fear violence because of how emotionally invested Americans are in this election. It's really different. For me, it's very, very interested. We have the youth interested, which is even a bigger phenomenon because usually you have younger voters not really take the election seriously, but we have kids who just turned 18 this year who are registered and who care about the state of affairs here in America and globally. So I'm pleased to see that. I'm pleased to see more activism, more people waking up to what they care about and how they want to kind of drive the election this year. But disappointed in the plans and the topics and the way this election has been handled by the candidates. It's been more personal attacks in trying to attack each other in that way to bring each other down than giving the American people a solid plan of how they want to make changes and what they want to do, basically. Thank you. That was a great perspective all across. And yeah, personal attack because we have a special candidate, Donald Trump, who is known for
personal attacks, getting away from the issue. Hasina John, it is also a historic election because for the second time we have a woman candidate, Kamala Harris. She has been the vice president, although some may argue not a very successful vice president. What is that you are mainly looking? And you're in the state of Virginia, you're in the East Coast, a different. California is completely blue. No matter what we do, it's going to go to Democrat. What is your perspective on the upcoming election? And tell us if you have already voted yet or not. Well, first of all, Ariana John I couldn't agree more with everything she said. She really summarized everything very, very well. And I just feel that because we're in Northern Virginia area living here, my family immigrated in 1982. And so I was 12 years old at the time. So I've just watched the whole American politics and over the years and the role it plays in, nationally and internationally. And like you said, that we no longer can just be in our own bubble and say what's happening in Africa or Asia or faraway lands, continents is not going to affect us. We've personally, we came from war-torn Afghanistan, so we know what it's like when these wars happen elsewhere. So, and just because we're here now, shielded from some of the horrors, it still, I think, emotionally affects all of us, what we see happening in other parts of the world. With that being said, yes, the state of Virginia, so we have statewide and federal candidates in Virginia. The U.S. Senate race, the Democratic senator is Tim Kaine, who's facing several Republican challengers, including Hung Kao, who's Asian American, and John. Tim Kaine, he was the vice presidential candidate for Hillary Clinton. Okay, yes, yeah, I do remember that. So he's facing the Republican challengers, Hung Kao, who's Asian American, and Jonathan Emord for the U.S. House of Representatives. And Virginians will vote for their district representatives and in Northern Virginia's districts 7 and 10. So Loudoun, where we are, is Loudoun County, and we are literally about 12 minutes from Dulles Airport. If you've ever flown to Virginia, it's one of the international airports here. So the local issues in Loudoun County, Leesburg, where I live here, where we live, include a significant transportation bond measure that would authorize $151 million for various road and infrastructure improvements. So that is what is on the Loudoun County ballot measures. And I think, Sir John, you told us about how the importance of voting and registering to vote. I personally, believe in the dream of American democracy ever since I was, even before the Russians invaded Afghanistan. The way we were brought up is, if our family members, we would go abroad, study, whether it was Europe or India. My aunts, my uncles, my own father came during 1952, and he studied economics and political science in Berkeley, California. And he was a governor of Zabul province in Afghanistan, right, in the early 1970s. Correct. Hasina John, just a quick question on related to that. You mentioned some what we could consider down the ballot measures. A lot of time, a lot of voters across America just pay attention to the presidential candidate.
Yes. the congressmen, their senators, their local Yes. state representative, a lot Yeah. of bond measures, a lot of county supervisors, city, all of these school district. Right. You kind of like point out that that's pretty important to pay attention to all of those, Yes. not just what is on top of the ticket, right? Right. And as you said, this is the most difficult time in America, as far as politics, international, nationally, the division and all the different issues. And I agree. And I watched those debates too, honestly. I mean, Kamala Harris did keep repeating that she has plan, but when the journalist was asking Trump about his plans, he just kept, dodging the answer. Basically, he was not responding. So, with that being said, it just makes it that much more difficult. But going to vote, it's a privilege and it's our right as U.S. citizens to vote. And like I said, regardless of how disappointed we are in the issues and what they've done and what, the atrocities that are committed right now across the globe, and how it affects us in our belief system, we still need to show up and vote because of these local issues that will affect and involve us. And those are, for example, and that's how we can have a voice, and respect the differences. Honestly, I mean, I have plenty of friends that I don't agree with their political views, and I've learned since the last election that it's not worth it to ruin a friendship, because even though they're supporting Trump, but they're still my friend. I like the qualities in them, and I respect them as a friend. So that is the reason why. Let's not discuss politics this Thanksgiving. Yeah, exactly. What the outcome of the election is. I know, it's just, and that is my philosophy. I just try to stay away from discussing politics and religion. You so much. But you, appreciate that. The Virginia, what's on the ballot, which I did do early voting, was the 100. So it's basically on road and infrastructure improvements, projects covered by the bond widening of certain roads, improvements of major highways here, extension of streets and things like that. And so basically, these are the ongoing efforts to address transportation needs, also because of the tremendous population growth here in Northern Virginia. We're having, I believe, Amazon was going to relocate their headquarter here. I think already did. So it's just trying to stay ahead with all the and those are the issues that affect our day-to-day life so much. Yes. Not as much as who becomes the president. Exactly. Thank you. I appreciate that. I'll return back to you. Ariana John, a lot of time, there's a misconception about immigrants or Muslim American that we are a monolithic group, that we all think alike. And nobody, especially the corporate media, doesn't pay attention how diverse and how sophisticated Afghan Americans, Muslim Americans are. And we actually think, in global perspective to local perspective, not just, what is going on abroad. What kind of diversity of thoughts have you come across, Afghan Americans, Muslim Americans, that you are in contact with, and are they satisfied with the candidate and what they have heard in the debate? Or I hear a feeling of disappointment from both sides, two candidates, no third alternative. What are your thoughts on this issue? First of all, I have to say that as an immigrant in this country, and I was about 13 when I came here to Hasina Jan, just about close to your age when I came to this country. I think the most important thing that we have to do as immigrants in this country is to assimilate with the culture,
with the people, adopt some of the ways that are, can fit into our culture and within the context of our religion. That is really important. In my personal experience, I've never been treated as an immigrant. I work very closely with Americans day to day, and I have never once, they've never treated me, or they've never made me to feel otherwise, as if I was a foreigner or I was not one of them. In fact, they treat me like I am, just like I've lived here and I was born and raised in this country my entire life. So I have never felt any differences in that regard. And the people that I interact with in my social circles and my academic and intellectual circles, they're all very open-minded to all issues, to all cultures, to all religions. And it is very important to me personally that I surround myself with people of that mindset, because I don't want to necessarily keep to one community, just to the Muslim community or to this community. I want to be around all communities. And I think one of the blessings that we have is the chance to live in this country where we have so many cultures, races, religions, ethnic backgrounds that we can learn and grow from and not be limited to just one or two. So that is just like my experience in my social circles. It's very openness. But to kind of answer your question to how the Muslim community in the United States generally feels, and maybe they're not included and they don't have a good representation. I think there's a lot of hard feelings and a lot of feeling of not being heard with the wars that are going on in the Middle East, and not being able to make an impact through the local representatives, through the politics, and just kind of feeling the Muslim community feels that they're kind of outside or kind of left out from that dialogue, is where I will kind of comment on. I don't feel that way personally. I do have those dialogues and I do see fruitful results, but I see how others feel like they're outside of the circle and they're not invited into the conversation and their voices are not being heard and they can't make a difference. So they live in this country where they feel like we do have a democratic society and we're able to make some kind of an impact, but they feel excluded. I think they kind of feel helpless and excluded as my general takeaway. But one thing, as we all know about the United States policy, politics, foreign policy, no matter who we get in the office, if it's a Democratic or Republican candidate, it does not matter. U.S. foreign policy objectives are always going to be the same. The only thing that will get different, depending on who ends up in the office, is the approach that they will take, is how they will address that objective, short-term, long-term, just the way that they would, the approach they take. But the ultimate objectives are always going to be the same. Those are not going to change. So I think people have to be mindful of those objectives and understand those. And I think it's also important for us as immigrants in this country, as we live here, we have to center ourselves as to who we are, the identities that we bring into this country, and the identities that we adopt as a result of living here, and how we want to be perceived with those identities. So I think that's how I would answer your question. Was I able to answer? Yeah. Thank you so much. Appreciate that. And I have another question for you. But before that, Mr. Jabarkhil, please allow me to share a picture on the screen. And Ariana John and John, I'm going to ask for your take on this. This is something that doesn't get debated in the U.S. election or mainstream media. It's this is, by the way, from BBC, so nobody thinks I brought it from an unknown source and stuff. This is what we are looking at the global stage. For the past 30 years, the United States and America has been, had a unipolar moment where it was a top of global discussion, whatever it wanted, and of course the number one reason is the U.S. economy for that. And the next 4, 5, 10 years, the two candidates is exactly looking at this. And the red graph that we see, that's China's economy, which looks like it's going to surpass. And the most indicators are, including purchasing power, it already has surpassed American economy. And this is what they're looking at. And but they're not honest, and say, what, world is changing. We're not going to be, on the top of the world that we used to be. So the options are, either can we compete at the global stage,
or it's going to be, another endless wars, try to stop the others. So, Ariana John, what is your take, as the politicians honestly discussing and debating this, or they are doing it behind closed door, but they're not sharing this with the public? That's a really, really great question, and I think a really important one too. I think the time where policymakers in the United States bring such topics as economic trends and other countries kind of achieving success and potentially surpassing the US economy and GDP, I think policymakers want to keep some of that information to themselves. The public may not have all the information, may not be ready, and may react a certain way that may be a little immature in the predictions of those trends, of those political and economic trends that are emerging elsewhere. But I think we can't ignore that. And this is one topic that I was hoping the candidates would address in their debates. And I was disappointed to not see them. It's been top of mind for myself for quite some time. I think I've shared that with you, Safi said, privately, as to the BRICS emerging an alternative currency option. For decades since World War II, the United States has dominated financial, global, economic, all markets in every scenario that you can imagine, military, everything. The U.S. has had such a dominance on the global stage, but now we're seeing that China's emerging, Russia's emerging, India's emerging, all these countries, other smaller nations are emerging as stronger economies. And part of this has to do with the fact that globalization, the United States adopted globalization as an economic theory a few decades ago. It's not a new theory, of course. But as a result, it opened up its economy to such an extent where we became very dependent on production, on different types of technologies and dependencies on China, on these other countries where the labor was cheaper and we outsourced. It's been going on for 3 decades that I can go back to. And I think we're kind of seeing the result of that opening up to these economies where China now over time really strengthen its position. It got that advantage where the US companies were going and setting up shop in China over time, and it enabled China to have that economic, its consumers were enabled economically, and they now had this purchasing power parity. They had this income, they had this money that they could now kind of grow. So consumerism grew there. And one thing I'll add to this topic that I think is really important, I know that people think, and China itself calls itself a communist country, but it is by no means a communist country. That is not how communism works. All China is just another form of capitalism. It's been industrializing, its consumers have been growing, their GDP has been growing, and they're just another version of capitalism in a way that they're moving in the same direction. China has a different approach, though. Politically, it's been positioning itself as that peacekeeper, as the mediator, the negotiator, going to countries, going to Africa and building them, bringing infrastructure, bringing education, bringing things that matter to those local communities that they kind of look up to China. They can trust them and they can say China can come in and help us grow, develop, build, and all of those things. And that is one area that the United States has been lagging behind a little bit, where China's kind of taking that step forward, and more nations are building that trust. And as a result, these countries, the BRICS countries, came together a few years ago, and they want to create an alternative to the US dollar. So everything for the past few decades, as we know, since the 1970s, when the gold standard went away, and dollar really became the global standard, they wanted to diminish that a little bit. BRICS is still in works. It remains to be seen. I don't think personally that BRICS is going to go anywhere. I believe that the United States still has that dominance in the world in this election. Very much depends on how this plays out. It's very important. It's probably the most important election that we've seen in our lifetime. The candidate that comes into power has to have such a global reputation for getting things done, for being able to work with these global leaders to end the wars, to get the economies back on track, to bring some level of stability, not just to the United States, but across the globe. So those things need to kind of be demonstrated
and I don't think they were successfully demonstrated through the debates. That's what the people needed to hear. The how, right? How am I going to do this? How am I going to get this thing done? So all in all, I believe China is definitely emerging and positioning itself as a counterbalance to the United States economically, politically. It's taking a different approach than how the United States has been dealing with things. Will they succeed? I don't think so. I personally do not believe that they will be allowed to reach a superpower status, but I do believe that they will emerge as a very strong But it's competition. definitely a change is coming. There's some kind of Yes, global stages coming. absolutely. It looks like it, and it doesn't look like it's going to be that unipolar world that we are used to. We have grown up, where Exactly. the United States and the dollar has been the dominant voice. It seems Alternatives are emerging for sure. Exactly. And more countries, especially the developing world, likes to have the alternatives. They like to go beyond the IMF, the World Bank, and some of these options that have really kind of pushed them down and kept them down to a certain extent. So the alternatives are good. I believe that it's important to have alternatives. I think all in all, for the US economy and its position in the world, alternatives are positive. I see them as a positive move. But it all depends on the next leader and how they balance and how they bring that power balance back into the global politics and keep that position. If it's a weak leader, it's going to weaken the United States position further. Yeah. Thank you so much. A great global perspective on some of the most important issues of our lifetime that we are facing. Hasina Jan, you saw the graph too. The world is changing. Other countries are emerging. Everybody wants to be like United States, and United States, the middle class have enjoyed a good life for a very long time, and we hope to stays that way because it affects us and our children. However, the lack of a discussion in between the two parties, that with discussion with the public, with through mainstream media, they don't discuss this. However, if we switch to third-party voices, the third-party candidate, much sophisticated conversation is taking place there. However, American public is not exposed to that. We're only told through CNN and Fox News that it's a two-dimensional world. We're the good guy. America is an exceptional country. Everybody else outside is bad. Speaking of third party and third party voices, you mentioned earlier in our private conversation, Ross Perot also. Have you been paying attention to third party voices, and who was your first vote, if you don't mind sharing with us? Yeah, that is really, really important and interesting to go outside of the normal media, like you said. One source that I do listen to is the NPR. I find that very not taking one side or the other. And it's so hard to find the truth nowadays. So, but yeah, I did back in 1992. I voted for Ross Perot. I just felt like, and now I'm looking back at that time, it was not as heated as the time that we're living in now. And like you said, the most difficult, most important, yeah. And it just makes all more sense that we have to do our own research, look elsewhere. BBC is another great source. I have that BBC diary that just to kind of improve my own paternal language. And so I do get that source as well. And Hasina John, another kind of like important issue that is in play in this election is, this was 2016. Is America ready for a women president?
And where we come from, Muslim world have had, multiple women presidents and prime ministers. And in this issue, Muslims has been very, very progressive on this part. Is that something on play for you, seeing the first woman president, Kamala Harris? Yes, when she became the vice president, honestly, I had a lot of hope. I had, we have a daughter who's 25 years old, and as a mother, you just want to convey to your children, to the new generation, to be confident, to constantly improve, and be knowledgeable in every aspect of your life, health, well-being, and the things that affect you, and also be aware of what's going on in other parts of the world. So I was very, very hopeful when Kamala Harris won or became the vice president, from that perspective. But honestly, I think in the 4 years that she was vice president, don't you all feel that we just never really heard from her until, it was almost to the point where they were just keeping her quiet or out of the light. And I think that plays to that whole part. Is America ready for a woman president? It's like, why don't we support our women vice president? If we had heard from her, seen more engagement from her, then maybe America would be ready for it, and we wouldn't be having in 2024 this issue of, is America ready for a women vice president, which I find it very childish and very backward, especially the most sophisticated country on the face of the earth, facing that issues. Any last message, Ariana John, for Afghan Americans who are headed to polls this Tuesday if they haven't already voted? I know our time is limited. If you have any last message for Afghan Americans facing election this Tuesday. Definitely. But before I move on to that topic, Sumsur Saib, if I can just go back to the topic of women, as you know, that I've been very involved in women's topics, not just for Afghan women, but here in America, I've led a number of women in technology groups, and constantly working to empower women in all arenas to be able to have a voice, to raise awareness of the biases that exist within ourselves as women, and how we perceive ourselves and how men perceive us as women. So having had that background, you would think that my first inclination would be a lot of excitement that we have a female candidate. I was excited the last time around too when we had Hillary. But for me, just because we're women, we shouldn't get a free pass. It's about competency. It's about preparedness. It's about leadership. It's about having the necessary skills and what you bring to the table. I never. But that's a key debate, like expectation from women. You have to be the best, you have to be competency. Like, yes, I mean. But is that standard applying to Donald Trump right now? He's just a white man. That's all he is on the ticket for. I think. Could America produce better candidates all around? 100%. Right? We have far more sophisticated, educated intellectuals that could probably lead and do a way better job. Younger too. Like, we live in the age of AI, right? Artificial intelligence is everywhere now. It's in everything. And we need leaders that can relate to the technologies and the trends and where we're headed as a human race, as a human species altogether. But the point I want to make is, like with Donald Trump, and I don't want to sound like I'm taking a position on one candidate or the other. That wasn't my intention coming here today, and I don't want to encourage anyone to vote one way or another. But I feel that it doesn't matter to what level. If you're the leader of free world and you're going to take the reins and make policy and not just impact economies and politics and policies in America, but across the globe, because that's how it just simply is just how it is. We need somebody with a strong voice, with a strong stance and a proven record who can get it done, right?
They may not have the best approach or the best way or the most sophisticated approach, but can they get it done? Can they get the job done? I think is a key thing here. So what I would have hoped as a woman to see in Kamala would be a better representation. And this is why we as women always get the overlooked, because we come out and we can't, with high competence in the role or the whatever situation we're in, we can't deliver, right? We're always accused of being emotional. We're always accused of not being competent, not being able to keep up. And that's not what I want to see. I know we have some great female leaders who can get out there and be really on point and be objective and get the job done. And that's what I would want in a female leader. So I don't want to vote for someone just because she's a woman and I should vote on that basis. I want to hear from her. I want her to tell me policy. I want her to debate. I want her to be positive. What could have went really well for Kamala would be if she didn't play into Donald Trump's hand of the personal attacks, but just kept it focused to say, here I am, and this is what I want to do. Here's my message, and this is how I want to get it done, and gave us some solid plans, right? And she's been in the White House for 4 years. So all that experience. And she's been, I've been following her career, one of the best prosecutor. And right. She even presented her case as a prosecutor. This is, what Donald Trump's vision is. This is my vision, Exactly. It's like even when she would speak, just on when she would come up in the shows and stuff, I wanted eloquent speaking. I wanted her to have an intellectual debate. I wanted her to take this conversation. That is what would have set her apart from her, running mate who's running, for her to really come out and say, hey, I'm a woman. I've been in the White House for 4 years. I've seen things firsthand. This is where I had the most impact. This is how I did it. This is how I would do it differently. And here's my plan to bring America out of this inflation and out of these things. The only thing, I'm not going against Kamala, but what I'm saying is, a woman, I want that level of strength and competence and eloquence from a female candidate to come out and really shine, because we do have women like that. And this conversation should never be about male, female. It shouldn't be gender-based. It should be objective, based on who gives us the best results and who can get the job done. So I think that's how we look at it. My message to Afghan Americans, and I apologize, I do have to have another commitment. My message would be, if you're able to vote, please get out and vote, whichever way you think is best. Do your homework, do some research, and make a decision that impacts you personally, but of course has an impact for the broader population and community. And don't vote based on emotions. Look at all the issues objectively and think on all the issues objectively. Thank you so much. Great message to Afghan Americans who are looking for this Tuesday's election. Hasina John, last message to Afghan Americans, especially younger generation. We have some young folks and my own family who are going to ballot box first time. Yes. What is your message to them? Just to stay vigilant and be informed about making your decisions that impact you locally, more, and just be always positive and believe whatever you believe in. Stay confident in whatever that you believe in. Great. And I know it's like we put all our hopes in one person as a president, but that's just not gonna. They're not gonna bring everything that we want come to fruition. So we just have to weigh our choices and fight our, look at, what they can bring that would be good, like as far as local things. And I just hope and pray that whoever gets in the office, that the democracy is intact. There's no violence like happened January 6th. And so that's my hope and pray that, no matter who. Thank you, Hasina John. That's a good positive message. And we're going to end on that positive message. Thank you so much. As I said, two very successful Afghan American women, sophisticated, well taught, well spoken, and I appreciate your thoughts. Have a wonderful, wonderful weekend, and good luck for the elections. Thank you. Same to you. Yes. Thank you so much, It was great talking with you. Thanks, Hasina John. Talk to you later. Yes.
wonderful to see you. Okay, bye-bye. Bye-bye. All right. افغانای عزیز، خدا کنه که شما هم پروگرام خوش کرده باشین. چه خوب دو تا افغانای ما، دو خانم ها که در امریکا خرد کلان شدند، از زیادتر وقت اینجا زندگی میکنن و صدایی که ما میخواهیم که در استیج بین المللی و در استیج امریکا داشته باشیم، شاید بعض وقت میدیای امریکا بر ما ای حق نده. مگم شکر ما امروز صدای یک رای آزاد که از تلویزیون بهار داریم و سر دیگه تلویزیون ها هم صدای مایی است، خصوصا از امریکا که هستند، در موضوعات خرد و ریزه و بیاین بند نمانیم. ما مردمی هستیم که تاریخ 5000 ساله داریم. ما فکرای ما بسیار فکرای بلند است. ما افکار ما شکر افکار است. اگر ما با مهتاب اگر نرسیدیم تا نوز، از مهتاب و آفتاب که بلندتر افکار ما است. بیاین که با اولادای خود هم امی چیز درس یاد بدیم، خصوصا اونایی که در امریکا کلان میشن، در امریکا در اینجا پیدا شدن بعضشان و در اینجا رای میتن و بر از او نشان بدیم که خیره اگر ما شما دری یا پشتو را صحیح نمیفهمیم، تلویزیونای افغانی ما شما میتونه که یک رای بر ما شما باشه که امی رقم سر امی موضوع به امی سویه ما گپ بزنیم. دیگه میریم طرف یک اعلانای تجارتی، پس میگردیم. ما بعض ویدیوهای بسیار مهم از درباره انتخابات داریم و باز از شما هم میشنویم. نمبر تلفن روی پرده میمانیم. جواب صاحب گرامی، میریم طرف اعلانای تجارتی. بازم دوستان گرامی، پروگرام سمسمور افغانستان بعد از ساعت 10 بجه کالیفرنیا روزای شنبه شروع میشه و تکرار از این تلویزیون بهار ساعت 5 بجه کالیفرنیا که 8 بجه ساعت تورنتو یا ویرجینیا یا واشنگتن دی سی می شود. دوستان گرامی، اعلانات تجارتی میریم، پس میگردیم به خدمت شما. تلویزیون جهانی بهار. تلویزیون جهانی بهار چون فصل بهار آفرینده است و زاینده زیبایی ها و با پخش پروگرام های تازه و دلپذیر چون بهاران سرسبز و مثل نسیم گوارا به شما هموطنان آرامش میدهد. پس با تلویزیون جهانی بهار باشید و همکاریتان را چه معنوی و مادی دریغ نفرمایید. تلویزیون جهانی بهار از شما و در خدمت شماست. فراموش نفرمایید، تلویزیون بهار از شما و در خدمت شما. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ. اویسیز مکان زیبا و مجلل در بحیریا. اویسیز با داشتن 4 سالن زیبا و دکوریشن متفاوت برای برگزاری محافل شما از قبیل عروسی، شیرینیخوری، سالگرد و غیره محفل با پذیرش 50 الی 700 نفر با غذاهای افغانی 100% حلال و لذیذ، پارکینگ وسیع با گنجایش بیشتر از 350 پارکینگ آماده پذیرایی شما می باشد. آدرس اویسیس پلاس ان نیویورک فریمانت. شماره های تماس 510 791 24 22 و 510 755 40 14. مدیریت رستوران و کیترینگ سرویس کابل وست با خوش‌طعم‌ترین، سنتی‌ترین و متنوع‌ترین غذاها و منیوهای کیترینگ در سراسر جنوب کالیفرنیا آماده پذیرایی و یا پذیرفتن سفارشات غذایی شما هستند. با انتخاب کابل وست و سلیقه، طعم و جاودانه شدن محافل، شب‌نشینی‌ها و مهمانی‌های خانوادگی خویش بیفزایید. کابل وست اسم است شناخته شده، معتبر و قابل اعتماد.
انتخاب کابل وست انتخاب بهترین و بی‌رقیب‌ترین رستوران و غذاهای افغانی می باشد. شماره های تماس با آقای سعید مدیر مجرب کابل وست 619 246 9873 و یا 858 622 9500 هست. آدرس کابل وست 950 اسکانترن رود، سان دیگو، کالیفرنیا. یک نوید خوش برای هموطنان عزیز ساکن کالیفرنیا. کابل سوپرمارکت خوشبختانه به فعالیت آغاز نموده است. کابل سوپرمارکت با داشتن مواد ارتزاقی و سایر مواد خوراکی از جمله کیک و کلچه اعلای افغانی، نان خشک وطنی و انواع مواد خوراکی با طعم افغانی در خدمت هموطنان عزیز باشد. قابل یادآوری می‌دانیم که لوازم آشپزخانه از جمله دیگ بخار وطنی، دیگ چودنی و سایر لوازم افغانی را از کابل سوپرمارکت به دست بیاورید. آدرس بن 008 مگنولیا استریت، گوردن گروو، کالیفرنیا 92841. کابل سوپرمارکت از شما و در خدمت شما. هموطنان عزیز، با استفاده از انرژی یا نیروی آفتاب با سولر فیوز می توانید از قیمت برقتان تا اندازه قابل ملاحظه کاسته و یا آن را کاملا لغو سازید. سولر فیوز با کارمندان عالی و آگاه می توانند خانه ها و یا هر گونه ساختمان را با قیمت های مناسب و به سرعت وقت آماده و فعال سازد. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 858 345 0006 تماس گیرید. سولر فیوز، منبع روشنایی. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم بهار تلویزیون او سمسمور افغانستان خبرونه ته تاسو ته راغلاست وایم. دوستانو د یادمونوزی چې په یوټیوب کې کا پروګرام همیشه تاسو ګورئ، لطفا د لایک ټکمه حتما فشار کړئ. د نمبر د ټلیفون په پرده کې ده. زه غواړم تاسو نه هم واورم چې دغه انتخابات چې راتګ دي د سه شنبه په ورځ 15 د نوامبر چې د یادمونوزی په امریکا کې چې اوسېږي، دوستانو رای ورکول یو مهمه حق دی او باید تاسو راجستر شئ. او بعض سنترونه هم شته ده چې تاسو په آخرین دقیقه کې یا مقعد انتخاباتو د رای ځای ته چې لاړلی هلته هم تاسو راجستریدای شئ. دوستان گرامی فراموش نشه که در انتخابات امریکا اگر کس میخواد که رای بده باید اول راجستر باشه. برای رای دادن در ووتینگ سنترها میتونید شما راجستر باشین. و چه خوب دو مهمان داشتیم، حسینه صافی افنر و خانم اریانا کرزی. هر دویشان دو خانم کامیاب، دو خانم که در امریکا خرد کلان شده و ما میبینیم که چه قسم افکار یا چی دارن، sophisticated که به انگلیسی برشان میگه، بسیار افکار بلند. او چیزایی که اینا در اینجا صحبت کردن حتی در تلویزیون های امریکایی ما نمیبینیم که به این سویه صحبت شده باشن. از هر دویشان یک جهان ممنون و تشکر که امروز آمدن و سر کل افغان ها، خصوصا صدای ما هستن، خصوصا شما بزرگای اگه اولادایتان در امریکا کلان شدن، فکر میکنن که فارسی و دریشان و قضیات خوب نیست مثل مواره، بیاین کمی دروازه دریجه بهار برشان باز کنیم و برشان میگیم که پیام مایی است که اگر شما فکر میکنین که مینستریم میدیا که برش میگه CNN و فاکس و NBC و ABC و دیگه چینل ها که هست، اگر صدای شما را نداره، تلویزیون بهار آماده است که صدای شما را داشته باشه. افغانایی که در جرمنی پیدا شدن و کلان شدن، افغانایی که در استرالیا پیدا شدن و کلان شدن، یا در امریکا، کانادا، در هر نقطه دنیا که هسته، تلویزیون بهار میتونه که رای صدای شما باشه. بیاین چی کنین، مداینده تا کوشش میکنم که جوانایی که در امریکا پیدا شده که در سن 19 20 21 هستن، اونا را بیارم و اونا را امرای از امیر رای تلویزیون بهار
اونا را صدا بدیم که اونا فکر نکنن که ما صدا نداریم. CNN و فاکس و دگاه با صدای ما گوش نمیگیرن. نخیر، نه، ما از شما صدا دارین. و تلویزیون بهار خصوصا امروز تکنولوژی که پیش رفته، از یوتیوب امکاناتی که هست، از فیسبوک امکاناتی که هست، و تلویزیون بهار و پروگرام سمسمور افغانستان در دو جای هست به خدمت شما هستم. جبارخیل صاحب گرامی، لطفا اجازه بدین امو تصویری که پیشتر نشان دادم باز هم یک دفعه همراه دوستا شریک کنم که گراف اقتصاد امریکا و چین نشان میده که اینمی انتخابات که میایه پیش روی ماست. کلانترین موضوع که میدیای امریکایی سر از دی صحیح صحبت نمیکنه و تلویزیونای امریکایی صحیح نشان نمیده. لطفا جبارخیل صاحب اجازه بدین که این تصویر در روی پرده تلویزیون باز هم همراه دوستا شریک کنم. دنیا را که ما میبینیم طرف چند قطبی روان است. امریکا او قدرتی که یک وقت بود و که هنوز هم هست تا یک اندازه را، این رقم امکاناتش شاید باشه شاید نباشه، تغییر کنه. وقت کل زمان کل چیزها را برای ما نشان خواهد داد و ما میبینیم که کجا خواهد رفت امریکا. مگم کاندیدی که میایه، انتخاباتی که میایه، کانگرسی که میایه، اینا اصلا سر امی چیز پلانشان است که سر ازی باید کار کنه. این گرافه که روی پرده تلویزیون شما میبینین و ایره ما از دیگه جای نه از BBC گرفتم که خود میدیای غربی است که نشان میده خط سرخ که است اقتصاد چین است و کجا او روان است و خط آبی اقتصاد امریکا است. او یک ایسه که میبینه که دو گراف ها یکم ذره پایین رفته. اگر یادتان باشه در سال 2020 کووید 19 که تمام اقتصاد دنیا را برهم زد، سلو شد، چی شد و اون بعد از او میبینیم که چین به مو سرعت روان است. سوال اصلی اصلا این است که همی کاندیدا سر ازی گپ را میزنند. تشکر جبارخیل صاحب گرامی. که آیا امریکا که به می جهان یک قطبی بودن خود آموخته است و امیر رقم میخواهد که جهان باشه، آیا چی را پیش میبره؟ آیا حاضر است در امروزه روز که هفته پیشتر سر بریکس هم گپ زدیم، خانم اریانا کرزی هم بسیار خوب تشریح کرد که جهان به کدام سو روان است؟ آیا امریکا حاضر است که امیر قبول کنه که دنیا چند قطبی میشه و طرف چند قطبی بودن روان است و امیر قبول کنه مثل ممالک دیگه، امپراتوری های دیگه که در سابق امیر قبول کرده؟ ما میگم این قابل قبول آسان هم نیست. هیچ امپراتوری، هیچ مملکت نمیخواه که جایش دیگه کسا بگیره. در آخرین تب تلاش می باشه که دیگه پایین بزنه و خودش دمو جای بانه. یک رای از این که هستم رای جنگ است. قسمی که ما میبینیم در 30 سال گذشته که از سال 19 وقتی که اتحاد جماهیر شوروی شروع رفت، اول شکار ازی که در وقت او افغانستان ما و شما بود، باز در سال 1992 که امریکای یک قطبی فکر کرد دیگه کل جهان ازی است و افغانستان و رجای بر رقم حالت که میره فرق نمیکنه، ما یک قطبی جهان هستیم، هر چیزی که ما بخوایم امو رقم میشه. مگم نتایج از او را ما و شما دیدیم که چی شد و حالی که دو جنگ کلان روان است میتونیم برش بگویم یکیش خو یک جنگ است که اقلا گفته میتونیم مساویانه است بین شوروی و اوکراین که تمام ناتو در مقابل شوروی با اوکراین کمک میکنه و پیسه و سلاح انداخته میره و نتایج از او هم شاید معلوم شود. امی کاندیده که در هفته آینده انتخاب بشه، اینمی کاندید باید ایره فیصله کنه که چی میکنه. آیا جنگ مقابل شوروی در خاک اوکراین دوام میده یا نمیده؟ دیگه چیزی که ما و شما خصوصا افغانا و کل افغانا نه تنها تمام مسلمان ها و تمام انسان های با وجدان دنیا که میبینن یک نسل کشی در سر پرده تلویزیون روان است که در فلسطین و در غزه است
و این چی تاثیر داره و چی میبینن و دو طرف دو کاندیده که هستن هر دویشان تقریبا عین چیز صحبت میکنن. یکی از این راه حل نشان نمیده. بیاین که یک چند ویدیو را با هم میبینیم و خصوصا من میخوایم امروز بعض ویدیوهای دونالد ترامپ را بر شما نشان بدم که معلوم میشه که دونالد ترامپ شاید انتخابات ببینم و ما و شما بعض وقت که خصوصا CNN اگر کسی میبینه که دونالد ترامپ خراب، دونالد ترامپ خراب، دونالد ترامپ خراب. آیا واقعا دونالد ترامپ یک انسان خراب است یا نیست؟ بیاین بعضی صحبت‌های از او را با هم گوش میگیریم. مگم اول میخوایم که یک ویدیو را با شما شریک کنم که این ویدیو آقای مهدی حسن است. مهدی حسن یک مسلمانی است که در انگلستان پیدا شده و بزرگ شده و فعلا در امریکا آمده و در اینجا در پروگرام در تلویزیون MSNBC کار میکرد و یک پروگرام بسیار کامیاب داشت در چند وقت و حال از این پروگرام ای کشیده شد و ای یک راه آزاد از یک چینل به نام زتیو پیدا کرده. بیاین یک چند سخنهای از این را میشنویم. ای آقا خلاف دونالد ترامپ یک پیام داره. میگه که دونالد ترامپ که بعضی کسا فکر میکنه که دموکرات یا جو بایدن، کاملا هاریس که متهم و شامل هستند در این جنوساید یا نسل کشی در غزه که هستند و نمیخواین که با پارتی دموکرات یا با کاملا هاریس رای بده. بیاین که یا آقا گپایش بشنویم، با سرازی هم تبصره میکنیم و ویدیوهای دیگه دونالد ترامپ که شما از هیچ تلویزیون دیگه او را ندیدین امروز میخوایم امروز از تلویزیون بهار باشه و شریک کنم. As a Muslim and as an American, this past year has been an absolute nightmare, watching a horrific and heartbreaking genocide unfold in front of our eyes in Gaza in an election year, armed, funded and enabled by our country, the United States. An election year in which the choice is between two effectively pro-genocide candidates, Kamala Harris and Donald Trump. And yes, Jill Stein is in the race too for the Greens, but look, she can't win and won't win, as our own people now admit. For a lot of Muslim voters, though, the only thing that matters is punishing the Democrats who are in power right now. And I understand that. I get it. I feel it too. I also want to politically punish them. What they've done on Gaza and now Lebanon is immoral, illegal, outrageous, as I have been saying for 12 straight months. I am so uncomfortable watching some Muslims weaponize our faith and our sense of community to try and score political points, to badger people into voting against Harris, no matter who or what comes next. دوستان گرامی، آقای مهدی حسن میگه که دو کاندیده که ما داریم که اردویش طرفدار این نسل کشی در غزه هسته، یکیشون تا نوز کدام چیز دیگر نگفته. من میفهم که بعض مسلمان ها میگه این رقم فکر میکنه که ما خصوصا مسلمان هایی که زیادتر به پارتی دموکرات رای میدادن اونا یک رقم خفه هستند و نمیخواین دیگه این دفعه باز هم به دموکرات ها رای بده. میگه من او درد شما را درک میکنم، میفهمم که پوزیشن شما چی است، من خودم هم این رقم احساس میکنم. مگم بیاین که میگه آلترناتیوی از این اگر شما دموکرات رای ندین و ترامپ برنده شوه باز چی میبینین؟ بیاین که گوش بگیریم دیگه. In recent days, I've seen some foreign analysts and influencers like Sami Hamdi suggest it is your obligation as a Muslim to vote against Harris, even if it means a Trump victory. I've seen a big group of American imams, many of whom I respect, writing an open letter quoting the Quran and urging Muslim Americans to abandon Harris. Now, in my view, there are three big problems with this line of argument, and I hope you can hear me out in good faith, even if you don't necessarily agree with me. And to be clear, by the way, because there is a lot of misinformation going around, I'm not here to tell you to vote for Harris. No, I'm not going to tell you how to vote. But I do want to explain to you what I think is at stake, what you need to be thinking about as you cast your vote, and why it's a little more complicated than some folks on the internet might have you believe.
So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your... Number one, the increasing use of Islam, of religion, of faith, of invoking the Quran to try and get people to vote the right way, almost emotionally blackmailing them into not voting for the Democrats, and the accompanying insinuation that you're not a good Muslim, or not even a Muslim at all, if you decide to vote for the candidate who you think is the lesser of two evils. That line of thinking, that line of argument really bothers me. دوستان گرامی، آقای مهدی حسن اینجا میگه بعض مسلمان ها و ازمی بعض امام ها را ما ویدیوش نشان میتونم باز که اونا شما همراه دانالد ترامپ خاطر رو دیدین، میگن که حتی میگن که یک دلیل قرآنی را پیش میکنه، میگه که با کاملا هریس شما رای میتین شما گناهکار میشین. گفت من خلاف از این رقم افکار هستم که مذهب، دین و مذهب از او استفاده شوه از خاطر یک گول سیاسی. گفت من خلاف از این هستم. بیاین که دیگه گوش بگیریم که آقای مهدی حسن دیگه چی میگه. The Green Party's vice presidential candidate, Butch Ware, who is a Muslim, recently referred to other Muslims who support Kamala Harris as Muslims, in quote marks, as if they're not real Muslims, as if they're fake Muslims. That is a very dangerous road to go down. You're the Green Party, you're not ISIS. You shouldn't be takfiring fellow Muslims, especially over a secular, domestic political disagreement. You don't know what's in another person's heart, what moral calculations they've made about how best to use their vote, given what's at stake in this election. Who are you to judge another person's faith? Number two, this idea that if Muslim voters deliver a defeat to the Democrats come November, the Democrats will then be forced to take the Muslim vote seriously, and Muslim Americans will have a newfound political power here in the United States. I've heard that everywhere. Now, I don't want to sound patronizing here, but it is a little naive and simplistic to think US politics works in this way. I'm sorry, it doesn't. I wish it did. And I hate to be the bearer of bad tidings, but trust me, it's not how the US political system works. I mean, do you really think that, let's say, Muslim Americans cause Kamala Harris to lose Michigan and lose the presidential election in November, that on the morning after the election, Democrats will wake up and say, wow, if only we'd been more pro-Muslim. Well, we've learned our lesson. Now دوستان گرامی، اینجا به یک نقطه بسیار مهم اشاره میکنن. از تمام 50 استیتی که در امریکا رای میده، مهمترینش شاید میشیگن انتخابات باشه. میشیگن یک استیتی هست که بعض وقت امکانات داره طرف ریپابلیکن بره، بعض وقت طرف دموکرات ها. من یادم است که خوب لغتی را سوینگ استیت میگه. خانم زوره یوسف امروز که در این موضوع گپ زدم، اونا یک لغت ایالات های چرخشی که چرخش میکنه از یک پارتی به دیگه. و در این ایالات میشیگن مسلمان ها تقریبا از 1 لک زیادتر رای دهنده در اونجا دارن. و تشکر جبار خیل صاحبی، رقم خوبتر شد. و در اینجا اینا امکانات دارن که انتخابات امریکا را کلش تغییر بده. برنده انتخابات امریکا را امکان داره که رای مسلمان ها ایره چی کنه، تغییر بده. مگه آقای مهدی حسن میگه اگر شما مسلمان ها میگه این رقم رای بده که ما میخوایم کاملا هریس که دهی نسل کشی غزه که دست داره دهش به این رای نتیم. میگه فکر میکنین که صبح اگر روز چهارشنبهش اگر کاملا هریس یا پارتی دموکراتا انتخابات در روز سه‌شنبه ببازه، فکر میکنین که اونا باز روز چهارشنبه خواد گفتن والا کاش می مسلمان ها را اگر ما صدایشان را گوش میگرفتیم؟ نه، که هیچ پروایتان را نمیکنه. و طرف دیگه خون ریپابلیکنی معلوم است که اونا همیشه درباره مسلمان ها چی رقم یک افکار داره. گفت سیستم انتخابات گفت این رقم نیست. بیاین اضافه گوش میگیریم. we're going to listen to Muslims on Palestine and on foreign policy. No, of course not. What they'll do is say, good luck to you, Muslims. You helped Trump win. Now you're on your own surviving under him. You'll have one party, the Republican Party, that already hates us,
and another party now that hates us too. Now, you may not care about that, fine. But I'm not sure how that gives us any political power or leverage in this country. By the way, if you think I'm making this up, just go back to 2016 and Hillary Clinton's defeat. The Democrats didn't wake up then and say, damn it, we should have listened to Bernie Sanders and been more left-wing. No, they vilified the Bernie wing of the party, blamed them for Trump, and then nominated Biden, not Bernie, 4 years later. The left didn't get special leverage. Go back even further to 2000, when a clear majority of Muslim Americans decided to punish the Democrats and vote en masse for George W. Bush. Did that make the Democrats become pro-Muslim? No. Did that stop George Bush from invading Iraq and killing 500,000 Muslim Iraqis? No. But number three, the biggest issue I have is with the minimization of the danger posed by Donald Trump. This suggests بازم نقطه بسیار مهم اشاره کرد. گفت در سال 2000 که من خودم یادم است، اولین انتخابات ما بود که در رای داده میتونستم. در او وقت چون 8 سال کلینتون تیر شده بود، مسلمان های امریکا زیادتر که او وقت نفوسشان کم بود، حالا تقریبا از او که 4-5 چند زیادتر شدن، تقریبا گفته میشه که 6-7 میلیون مسلمان در امریکا هستند. در سال 2000 میگه کلشان گفتن که ما دموکرات رای نمیتیم و زیادتر جورج بوش رای دادن و گفت آیا او رای حلتان شد؟ جورج بوش گفت چی کرد؟ گفت آمد جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگ سوریه کجا را شروع نکرد. او با فایده مسلمانات شد. یعنی این رقم نمیتونین شما گفت او پارتی رپابلیکن بیر از او گفت از شما نفرت دارد و اگر شما از دموکرات ها خود دور کنین باز در یک موقف قرار میگیرین که اردو پارتی در قصه شما ایش نیسته. اردو پارتی یعنی استاس غگ تا بیا غوگ ننیسی، استاس غگ بیخی ورکیگی پا دا امریکایی پا سیاست پردکه. نو اوس وای راځي چې که دونالد ترامپ راشي په مسلمانانو باندې بعد د حسر څه شي وسی راځي چې دای سي تقوا نیسو. And that if Muslims abandon Harris and if Trump wins, it won't be so bad because, you know, Trump's not that bad. Personally, I find it rather shocking, offensive even, to see people rewriting the history on Trump, the history of just 4 years ago. We've become like goldfish, no memory of anything that happened more than a week ago, it seems. This analyst, Sami Hamdi, said in a recent viral video that, and I quote, "You survived 4 years of Trump, you can survive again." Well, no, we didn't survive 4 years of Trump. Stop saying this. It's just not true. 450,000 Americans died from COVID on Trump's incompetent watch while he was telling us to inject disinfectant into our arms. And according to one study, 40% of those deaths were preventable. So 180,000 Americans would be alive today were it not for Trump. Another 25,000 Americans might also be alive today if Trump hadn't made it so hard for them to access healthcare. Well, that's Americans, you might say. At least he didn't do a genocide in the Middle East. Yes, he did. Yes, he did. In Yemen, where he helped MBS kill tens of thousands of Yemenis over 4 years. 2018, in fact, was the most violent year in the history of the Yemen civil war. 30,000 deaths on Trump's watch. Not to mention all the drone strikes he did, more than Obama and more than Biden. So if the argument is you're stepping over the corpses of Palestinians if you vote for the Dems, then aren't you also stepping over the corpses of Yemenis by allowing Trump to win again? Or the future corpses of Iranians, who Trump is now openly threatening to support the bombing and killing of? Or even more Palestinian corpses, with Jared Kushner telling Israel to finish the job in Gaza? Is that the game we really want to play with Muslim lives? And look, to use dead Muslims as a cudgel, as a stick in this way, to bully and blackmail people into voting for what you want, is not just distasteful. And we may be their last hope. Every single minute, the conditions are changing. The need, the urgency, It's awful. And it's also not... دوستان گرامی نقطه مهم دیگر اشاره کرد. گفت بعضی کسا گفت خصوصا یک مسلمان گفت نشان داد گفت فرق نمیکنه اگر حارس ببازه ما یعنی از نسل کشی کرده چیز بدتر دیگه شده نمیتونه.
جو بایدن و کاملا هریس در این نسل کشی غزه گفت دست داره. ما 4 سال دونالد ترامپ گفت مسلمان گفته 4 سال دونالد ترامپ یک دفعه سر تیر کردیم و زنده ماندیم، زنده برآمدیم از او. خیر بان 4 سال دیگه هم ای بیاید. این میگه نه خیر، نه این رقم نیست. شما میگه 4 سال دونالد ترامپ یادتان رفته. فکر میکنین یگانه نسل کشی آله است که در غزه است؟ نه، در وقت دونالد ترامپ هم امیر رقم نسل کشی در یمن بود که 2018 را گفت اونمو زیادترین مردم که در یمن کشته شد در وقت دونالد ترامپ در 2018 بود. و آله یک رنگ گفت دونالد ترامپ امیر گفته میره که من ایران میزنم، ایران کشته مردمش میکشم دیگه. این یک نسل کشی دیگه نیست. گفت و درباره کووید 19 و چیزا گپ زد، مسائل دیگه که در امریکا امی سیستم هلت انشورنس که امی بیمه صحی که هستم، دموکراتا اقلا طرفدار ازی است که بیمه صحی باید برای کلگی داده شود. رپابلیکان و دونالد ترامپ بیخی مخالف مطلق از او است. گفت از دست از او گفت چقدر نفر میمره که در کووید 19 نیم میلیون نفر در امریکا از کشته شد و از بین رفتن. او گفت چی دلیل از او امی دونالد ترامپ نبود. گفت این رقم فکر نکنین که دونالد ترامپ کدام فرشته است که خلاف جنگ است. بیاین دیگه گوش میگیریم. Nonsensical. Most Muslim Americans already voted for Joe Biden in 2020. Did anyone say at the time that they would have to answer on the day of judgment to the hundreds and thousands of Iraqis that Joe Biden helped kill by pushing for the Iraq war back in 2003? No. Most Muslim Americans understood back in 2020 that stopping Trump was more important than punishing Biden for Iraq. That frustratingly, tragically, pretty much every president of the United States kills Muslims, kills people abroad. There are no good, clean, or pure options. Sorry. So look, whether or not you vote for Harris, that's up to you. It isn't an easy choice. But it is a choice. Let's not lie to ourselves about this. It isn't happening in a vacuum. And the alternative to Kamala Harris come Inauguration Day 2025 will be Donald Trump, not Jill Stein. The same Donald Trump who Netanyahu and Ben-Gvir want as president. They don't want Harris. A lot of Muslims don't want to give Netanyahu and Ben-Gvir what they want, and so they may hold their noses and vote for Harris. That doesn't make them bad Muslims or pro-genocide. And so it does annoy me that some in my community, the Muslim American community, want us to pretend that this is an easy choice, that you just abandon Harris to support Gaza, that you have clean hands, and that you then have no moral responsibility for the pro-genocide, pro-Netanyahu, anti-Muslim, racist, unhinged Trump who comes next, because that is who comes next, whether you like it or not. گفت مسلمان گفت باید یک فکر عمیق بکنن. دست نده چه وای که کاملا هریس در تاس رای ورنکل اگر دریم کندیده چه زو مخی هفته می تاس را معرفی کرده جل ستاین چه نن بیا هم تاس در ویدیو که ما وای که کاملا هریس وینیسی دست نده امکانات نشتره چه جل ستاین برای رئیس جمهور شی و دنیا با گل و گلزار شی بزای گوی دونالد ترامپ رازی او دونالد ترامپ وای آقا کسته چه ده اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو هغه و یو رنګ همدغه غواړي چې ډانلډ ترامپ کرای شي هغه ماته کتره دی او د ډانلډ ترامپ دغه یو زوم چې جرد کشنر نومیږي چې د مشر لور زوم دی هغه خپل یو یهودي دی او د نتانیاهو کورنۍ سره زکت زیات نږدې دی و تاسو فکر وکړئ وخت چې ډانلډ ترامپ خپل په قدرت کې راځي نو دغه جنساید یا نسل کشی چې په غزه کې روانه ده د حالت به نور سره کم شي. یعنی داسې فکر مکوئ چې تاسو که کاملا هریس یا دموکراتانو ته رای ورنکړي هغه دریم کاندید چانس لري. الټرنیټیو د کاملا هریس یا بدیل ډانلډ ترامپ دی او ډانلډ ترامپ تاسو پیژنئ چې چه شی دی او څوک دی. تشکر جابرخیل صاحب گرامی. داوی د مهدی حسن خبره زه غواړم تاسو سره څو نور ویډیوګانې هم شریک کړم
چې خپل دغه CNN او فاکس نیوز شوندي اس وخت نه غواړي مسلمانانو په یو مثبت هغه کې وخی. همیشه باید دغه تصویر یو منفي تصویر وسی او غلط دغه په باره کې خبرې وشي. نو د میشیګن سټیټ، د میشیګن ایالت چې ما ویل چې هغه مهمترین د سوینګ سټیټونه دی چې امکان لري چې تعیین کړي چې آینده رئیس جمهور څوک کیدای شي د امریکا، او میشیګن کې هغه زیاترین یا مسلمانان دی هلته تقریبا چې 1 نه تر 2 لکه مسلمانان امکان لري چې رای ورکړي. او مخکې انتخاباتو کې جو بایدن صرف 40,000 رای باندې میشیګن وړی و، 40,000 رای او 1 لک یا 2 لکه د مسلمانانو رای. نو امکانات لري چې دغه الکشن د امریکا مسلمانان په میشیګن سټیټ کې چې دی یا نور سټیټو کې هم چې دی، نور سوینګ سټیټونه دلته جورجیا دی، نور سوینګ سټیټونه دلته پنسلوانیا دی چې فیلادلفیا ښار دی، میشیګن باندې خو وږي فکر نه کوم ویسکانسن کې افغانان زیات اوسي، مګر جورجیا او پنسلوانیا کې افغانان شته دي. فلوریدا یو وخت ډېر لوی سوینګ سټیټ و چې اوباما هم 2 دفعې وړی دی، مګر اخر څو کالو کې مونږ لیدلی دی چې فلوریدا تقریبا مطلقا یو ریپبلیکني یا سره سټیټونه چې ورته وایي رد سټیټس چې ورته وایي د هغونه شوی دی. او ډانلډ ټرمپ چې دی ډېر یو هغه کاندید دی، ډېر یو چالاک او هوښیار کاندید دی. بعضې وخت د CNN دا داسې یو رقم ډانلډ ټرمپ ښیي چې والا نه یو ریسست هغه انسان دی، هیڅ شی قصه کې نه دی، هماغه فقط سپینانو ته خپل پیام وایي او په هماغه باندې شاید انتخابات ویسي. زه اوس تاسو سره یو بله ویډیو د ډانلډ ټرمپ شریکوم چې هغه څومره هوښیاره کس دی او د همدغه موقع نه چې مسلمانان د دموکراتي پارټي نه خفه دي یو رقم د ده نه څه رقم استفاده کوي. مګر مخکې د هغه نه یو دوست په تلیفون کې لرو، راځئ د ده تلیفون ته به جواب ورکړو. سلامونه او نیکې هیلې صاحب. خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته. او محترم کابلزاد صاحب ښه راغلاست، خوش آمدین. تشکر. عرض سلام و ادب به شما. ما همیشه برنامه رنگین وزین شما در خود ستایش است و برنامه‌تان بسیار روشنگرانه است در موضوعی که بسیار داغ است در موضوع انتخابات. و 2 مهمانی که شما داشتین، 2 جوان، اریانا جان و حسینه جان، که ما بسیار آرزو داشتم که با اونا انگلیسی صحبت بکنم و از اونا قدردانی بکنم. من فقط منتظر ازی بودم که ممکن شما تلفن باز میکنین بعد از اعلانات. وقت از اونا بسیار کم بود و ما کوشش میکنم که در آینده اونا را باز و همین رقم جوانای ما و شما که در امریکا کلان شدن و در انگلیسی خوبتر صحبت کردن میتونن، ما کوشش میکنم در آینده اینا را زیادتر در این پروگرام چانس بدم. شما بهترین یک کار کردین. ما باید در رشد جوانا بسیار کوشا باشیم و صحبتاشون بسیار دقیق بود، بسیار همسو بود. من زنا هزار سپاس دارم. زنده باشید. همچنان برنامه شما ببینین که حتی در اوایل این سال یکی از دوستان شما که گفتن نام مرا نگیرین، $2,000 برنامه شما را اسپانسر شدن و همچنان چند خانم به شمول خواهر نهایت مهربان ما رونا جان صالحی و همچنان یقیر فقیر برنامه شما را اسپانسر شدیم و بسیار علاقمند هستیم. همه در برنامه شما جناب سمسمور صاحب زنده باشید. صحبت‌های مهدی حسن، اینا 2 بخش صحبت کردن که هر دو جنا را تقریبا به حساب کوبیدن و قدر تایید یک جانبه نداشتن در مورد و اونا خودشان هم یک سرمایه‌دار هستن، ولی اون نظر خودشان است. ولی من یک دموکرات هستم، دموکرات باقی میمانم و همچنان در برنامه قبلی شما ما گفتم که چی جور بدیم چی ناجور. در امی
نزدیکی های ما FCCG کاله. ما اونجا هفته 3 روز کار میکردم و فقط پیش ما یک منظور است که خانما قلب مهربان دارن و کارشان شایسته است. همیشه ما در دفاتر میبینیم در امریکا و در کابلزاد صاحب، از شما چون یکی از مهمترین کسا شما هستین که یک افغان با تجربه، یک افغانی که سیاست خوب صحیح درک میکنین و قسم شما گفتین یک دموکرات هستین و همیشه دموکرات باقی خواهد ماندین و شما در یک استیت هستین که استیت فلوریدا که او یکی از مهمترین استیت‌ها در انتخابات بود که سابقا تو گفته میشد که کل انتخابات امریکا در سر استیت فلوریدا میچرخه، قسمی که در سال 2000 ما شما شاهدش بودیم. مگم آله چرا فکر میکنین استیت فلوریدا بیخی تغییر کرده و تقریبا مطلق گفته میشه که طرف رپابلیکانا و دونالد ترامپ رفته؟ ایره چرا تو فکر میکنین این تغییر چی است که آمده در فلوریدا؟ من فکر من این است که ببینین همین خود کالیفرنیا یا شما میدبانی که میشیگن بسیار او نتیجهش مثبت‌تر میباشه. در فلوریدا بعض قوانینی هست که نسبت به دیگر استیت‌ها ضعیف است در موضوع حقوق انشورنس ها و این بعض مسائل مثل کالیفرنیا یا ویرجینیا یا بعض ایالت های دیگه نیویورک نیست. اون از او خاطر این انگیزه پیدا شده و من طور فکر میکنم که از کلمه دموکرات و دموکراسی روشنی حساب براشفته میشه. این که اگر در کشور ما بعضا دموکراسی رو برای غلط بردن، او یک موضوع علایده بوده، موقتی بوده. بنابراین خانم‌ها همیشه درست‌تر فکر میکنن، دقیق‌تر فکر میکنن و من زیاد متوجه از این هستم که اگر کاملا رسمی آید من اثر خود سر خانم‌های داخل افغانستان داره. من مطمئن هستم به این گپ. مثل که خانم ایلی کلینتون که در کنگرس هم صداش همیشه بلند بود و در امریکا فعلا افتخاری رئیس امور سازمان زنای امریکا است. ما همیشه طرفدار خانم‌ها بودیم، طرفدار بانوان، نوای زن و چی در افغانستان چی در امریکا. بنابراین سرفرازی شما سمسمور صاحب آرزویم است. شما برنامه ویدیوهایی که میمانید این بسیار نقش بارز داره و میمانایی که دارین و یک خواهش هم از شما دارم که اگر امکاناتش باشه اقلا ما یک دفعه جناب انجینیر صاحب هلمند صافی را در برنامه تان مایوان صافی، هلمند صافی مستم، مایوان صافی برادرم هستن. خب مایوان صافی اینا بسیار صحبت های همه جانبه و روشنگرانه داشتن و بسیار مقبول صحبت میکردن، بسیار آگاه هستن. همین خواهش ما بود. زنده باشین، تشکر. همیشه سعادت شما آرزویم است. واقعا یک پروفسور جوان روشنگرانه و بسیار مستند با ویدیوها. مرا گپای مستند خوش می آید، ریفرنس میتین. بنابراین همیشه کامیاب باشین. ذات کبریا پشت پناهتان. زنده باشین کابلزاد صاحب محترم، بسیار مهربان هستین، لطف میکنین. همیشه تلفن های شما یک پیام خوب می داشته باشه و یک موضوع دقیق شما چی میکنین و خودتان هم یک انسانی هستید که نه تنها سیاست افغانستان و سیاست امریکا در جایی که ما شما زندگی میکنیم و خانه فیلی ما هسته تعقیب میکنین و تشکر از شما میکنم. بحث دیگه دوستان گرامی که ایتر فکر نکنین که این پروگرام صرف طرفداری حزب دموکرات میکنه، صرف ویدیو مهدی حسن ما برای شما چالان کردیم که او خودش یک طرفدار دموکرات هسته و او همیشه میگه دموکرات with lower case d که یعنی افکار ما افکار دموکراتیک است. قسم کابلزاد صاحب هم گفت و ما هم حتی ما دموکرات چپیتر هستم زیادتر تو گفتم میتونم. بیاین که امی استیت میشیگن که ما گفتم دیگه یک چیز جالب دیگه ای هفته شد.
کاملا هریس که شاید فکر میکنم یک کلانترین اشتباه سیاسی از این خواهد بوده باشه که بعد از انتخابات باز که اگر انتخابات باختن شاید به این اشتباه خود متوجه شود که اول اشتباه کلانی بود که چون زیادتر مسلمان ها در امریکا در حزب دموکرات هستند و زیادترش به دموکرات رای میده. مگم آیا خانم کاملا هریس اتر یک کار یا سخنای گفت که مسلمان ها را طرف خود طرف می کمپاین خود جذب کنه؟ نکرده این کار. حتی به می استیت میشیگن در می منطقه که دیربورن میشیگن یک منطقه است که کلش تقریبا مسلمان هستند و حتی میر از اینجا مسلمان هستند، یک دفعه نرفت و در دموکراتیک کنونشن که در ماه آگست شیکاگو بود یک مسلمان چانس نداد کاملا هریس که در می کنونشن دموکراتیک گپ بزنه. مگم دونالد ترامپ همون زیرک یا هوشیار که هستم و بعض کسا میگه که در امریکا یک اصطلاح است که او سیلزمن میگه، فروشنده. یک فروشنده واره یک هوشیار که هسته به این باریکی نازکی متوجه شد و این هفته رفت میشیگن کتبو مسلمان ها گپ زد. بیاین که من این ویدیو را براتون نشان بدم که باز هم CNN ایره نشان نمیده بر شما. بیاین ایره براتون نشان بدم که چی میره میشیگن و اونجا همراه مسلمان ها چه قسم گپ میزنه. جبار خیل صاحب اجازه بتین ویدیو را میخوایم همراه دوستا شریک کنم که ویدیو دونالد ترامپ در استیت میشیگن است. باشیم که خوش کنم ویدیوی صحیح باشه. اینی است. جواب خیلی صاحب لطفا اجازه بتین که همراه دوستا شریکش کنم. بیاین اینجا گوش بگیریم، ویدیوی مهم است و جالب است. اینجا ببینیم که دونالد ترامپ که میشیگن رفته در اونجا چی میگه. Mormons, Muslims are joining our cause in larger numbers than ever before, and now the most wonderful thing is happening. We're winning overwhelming support from the Muslim and Arab voters right here in Michigan. Can you believe it? It's great. And earlier today, I had an incredible meeting, a great meeting. You know what they want? They want peace. They want, they're great people, with a group of Muslim imams. And like everyone here today, Muslim and Arab voters in Michigan, and you know, they're going to be they could turn the election one way or the other. I think we have it anyway. I'm telling you, we have so many votes, but we got to get more. We got to get more. But the Muslim and Arab voters in Michigan and across the country want a stop to the endless war. دوستا دیدن امی گپا که من با شده که سر انتخابات و سیاست امریکا که گپ بزنیم، امیر گفته میریم که رای مسلمانا مهمترین رای است و خصوصا در استیت میشیگن. فکر میکنم که دونالد ترامپ پروگرام سمسمور افغانستان شنیده و همین چیز درک کرده، رفته در منطقه که مسلمان ها هسته و میگه همی گپه که فکر میکنم که میگه رای مسلمان ها مهمترین رای هسته و استیت میشیگن و ما یعنی دونالد ترامپ برنده شده امکاناتش هسته. یعنی این چه قصه کنین هوشیار یک سیاستمدار هسته، امی کاری که کاملا هریس باید میکرد نکرده. بیاین باقی گپای از ایره گوش میگیریم. Wars and a return to peace in the Middle East, that's all they want. Like we had under President Donald J. Trump. Have you ever heard of him? We had him. They want strength in the Oval Office. They want law and order. They want common sense. They're not into the transgender operations. They're not into men playing in women's sports. They want a booming economy, and they don't like Kamala's plan to provide free sex change operations for inmates or illegal migrants.
in detention, or secretly change the gender of our children in school without even parental consent or knowledge. I'm thrilled to accept the endorsement. Nobody thought this was going to happen. Nobody. Because this is a great group of people, but they always were Democrat. But they look at her and they say, forget it. I'm thrilled to accept the endorsement of these highly respected leaders. These are the leaders. Today, I'm also honored to be endorsed by a very special person. And I'm going to ask if I could, all of my friends to come up from the Arab and Muslim part of Michigan. And I'd like to give them a big hand because they're going to vote for us and help us win. Thank you. Thank you. Good afternoon, Michiganders. As the president said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. I personally believe that God saved his life twice for a reason. I believe personally that God has saved his life for a reason, which is to save the lives of others. We support Donald J. Trump. واو اینا دوستا ببینین امی کارا که بازم میگم که کاملا هریس امی کارا نکرد که خودشان یک اولاد یک امیگرنت هسته و خودشان که رشته های هندی داره و خودشان که دموکرات هسته یک خانم هسته و به رای امی امیگرنت ها و خصوصا مسلمان ها ضرورت داره امی کارا نکرده. اون دونالد ترامپ شما میبینین امو زیرکیه که داره هوشیاری که داره بعضی وقت همین میدیا خصوصا CNN همین رقم میخواه نشان بده که والا نه دونالد ترامپ یک آدم ریسیست است و او پروای میگرنت ها را هیچ نداره چیزی نداره مگم چیزی که اونا نمیگه دونالد ترامپ یک سیاستمدار بسیار هیچی است رفته در مو منطقه که مسلمان ها در اونجا زیادتر است در میشیگن و میفهمه همین چیزی که ما میفهمم خود کاملا هریس هم میفهمه مگه مو قصدن کاملا هریس همین کار نمیکنه که باز در پیشروی از او یهودا ما دوست مسلمان ها معلوم نشم باش که باز پیشروی از او سفید پوستا ما دوست مسلمان معلوم نشم مگم دونالد ترامپ همین چی را داره میفهمه که سفید پوستای ما خو مرا بید زور رای میته باش که برم که ایمی مردم هم طرف خود کنم که امی استیت میشیگن خلاص طرف خود بکنم و ریاست جمهوری را ببرم و او مسلمان ها اونایی کسی که گپ ازد یک امام هسته ده اونجا امی گپ میزنه که ما دونالد ترامپ رای میتیم چون دونالد ترامپ طرفدار صلح هسته طرفدار جنگ دیگر نیسته که هم بعضی کسا این گپ میزنه که دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور بعد از جیمی کارتر بوده که یک جنگ نو شروع نکرد کل رئیس جمهورها کلش ریگان بوش پدر کلینتون بوش دوم اوباما
کلش جنگ شروع کرده میره، جنگ شده میره. یگانه جنگ نو که شروع نشد در وقت دونالد ترامپ بود. بعضی کسا به می افکار هستن گرچه آقای مهدی حسن بیشتر دیگر رقم گفتن. خب بازم ما میخوایم که دو طرف نشان بدیم. بسیار ویدیوی جالب است. از این کره ویدیوی جالبتر دیگه براتون نشان میدم دوستان گرامی. از این کره ویدیوی جالبتر دیگر براتون نشان میدم که عین کاره که ایچی میکنه آقای دونالد ترامپ میکنه، میره امرای مسلمان ها شخصا در استیت میشیگن گپ میزنه. بیاین که از او ویدیو را هم یک صحنه کوتاهیش میبینیم. باز ویدیو سوم براتون نشان میدم دوستان گرامی. ویدیوی دیگه دونالد ترامپ میبینیم. خیلی صاحب لطفا اجازه بدین که این ویدیو را هم با دوستا ببینیم. بیاین دوستان گرامی ای را ببینیم. بازم No longer will we tolerate the narrative of fake news that seeks to demonize our people. We are proud Americans enriching this nation with our hospitality, education, and hard work. From doctors to humanitarians and poets to politicians, we embody the spirit of resilience and progress. We look to a Trump presidency with hope, envisioning a time where peace flourishes, particularly in Lebanon and Palestine, maintaining the integrity of our borders. We appreciate the recent letter regarding Lebanon. However, I can't stand in silence when Palestine is being erased. Please help us stop the bloodshed. No amount of money or power should be prioritized over human life. U.S. citizens should decide elections, not foreign entities and biased media sources. We must reclaim the promise of our forefathers, the freedom of speech. Well, I want to thank you. And look, I know many people from Lebanon, and we have to get this whole thing over with. We want to have peace. We want to have peace on earth all over. And these are wonderful people, and I very much appreciate it. And being with you in Dearborn is Thank you very much. It's shaped in the hand of Michigan because Michigan will decide this election, and Michigan is turning around to be a Republican state. Thank you. Trump, it's my first election, and I'm happy to say Anything you have to say about the Muslim ban and When you talk about democracy, they have treated it very unfairly. Mr. President, the Vice President has criticized your elevation of Robert F. Kennedy's chief. Trump, not on your clock. Peace in the Middle East, and they should have peace in the Middle East, but not with the clowns you have in the Middle East. Let me tell you, what you have people in the Middle East that aren't doing their job, and you have people in the U.S. that aren't doing their job, and when they get it together, هینا دوستا یک کس با بیای بگویه یک ویدیوی کاملا هرسه که باید همی کار میکرد چون از خاطر که امو کلانترین رای دهنده ها با پارتی دموکرات امیگرنت هستند که یکی از او گروپ امیگرنت ها مسلمان هستند. یک کس به من یک ویدیو نشان بده که اقلا و تمام روز کاملا هریس چی میکنه؟ میترسانه مردم. این فکر میکنم کلانترین اشتباهی از این خانم بوده و رقمی که معلوم میشه انتخابات میبازه خانم کاملا هریس. قسمی که تجربه من نشان میده، امی پولز که میگه، سروی ها کلش نشان میده، چون انتخابات امریکا دیگر رقم انتخابات است دوستا. این رقم نیست که زیادترین رای کی ببره. دفعه که پیشتر که دونالد ترامپ برنده شد 3 میلیون زیادتر رای خانم هیلاری کلینتون برده بود. 3 میلیون زیادتر رای برده بود مگم انتخابات دونالد ترامپ بود، از خاطر که انتخابات امریکا ایالت تا ایالت است، هر استیت است و هر استیت هر کس که 51% رای داشته باشه winner takes all که کل رای میبیره. مثلا بازم ما تشریح میکنم در استیتی که ما هستم کالیفرنیا، رای ما تقریبا مطلق یک به فایده رای است برای رئیس جمهور، با کانگرس، با سنات و موضوعات دیگر که دو هفته ما سرش گپ میزنیم.
موضوعای لوکال در سیتی ما، در کانتی ما، کانگرسمن ما، مکتب، سکول دیستریکت که برش میگه، او رایا که چیز برای رئیس جمهور رای ما در کالیفرنیا بیفایده است، چون کالیفرنیا را دموکرات میبره و چی که ما هر کس رای بتن فرق نمیکنه. استیتایی که مهم است، استیتای مثل میشیگان، مثل فلوریدا، مثل پنسیلوانیا، مثل ویسکانسن، مثل اریزونا، مثل حتی گفت یک وقت اوهایو هم بود، حال او هم تقریبا مطلق سرخ شده. و کالرادو یک وقت استیت سرخ رپابلیکنی بود، حال استیت دموکراتی شده. دوستان ساعت 12 بجه است، کسانی که نو تلویزیون بهار از خاطر پروگرام سمسمور افغانستان چالان کردن، برشان پیام مایی است که وقت پروگرام سمسمور افغانستان بارزی تغییر کرده، ساعت 10 بجه پروگرام شروع میشه. ساعت 10 بجه وقت کالیفرنیا، یعنی 2 ساعت پیشتر از اینی وقت شروع میشه. اگر شما در ایست کوست هستید، در ویرجینیا و واشنگتن دی سی هستید، ساعت 1 بجه بعد از ظهر شما شروع میشه. دوستان پروگرام سمسمور افغانستان 2 ساعت مخکې لار چې په 10 بجو د کالیفرنیا شروع کیږي. لطفا پاینده که تاسو شوقی او لیدونکي د دغه خبرونه هستئ 2 ساعت مخکې راشئ او تکرار د دغه برنامه په 15 بجو د کالیفرنیا په وخت باندې تکرار بیا هم په بهار تلویزیون کې ښودل کیږي او بیا په ویرجینیا په وخت باندې 8 بجو د شپو کې د یادمونو وزي. بیا هم غږ کوم چې په یوټیوب کې لطفا د لایک تکمه حتما ووهئ. دلته جالبه ده، ډیر مهم جالبه ده چې ډانلډ ټرمپ هغه هوښیاري چې لري هغه ګوري چې لار د هغه منطقه د مسلمانانو کې دغه شی د احساس کو او پوه شو چې کاملا هاریس نقطه د ضعیفي دا ده چې د دې زیاتره رایوال کوونکي هغه امیګرنټان دي چې په هغه امیګرنټانو کې مسلمانان هم دي او مسلمانانو کې موږ تاسو افغانان هم هستو. دغه شی احساس کړی دی او پیږي چې د مسلمانانو احساسات ډیر ته ضرر رسول شوی، درد رسیدلی دی. دغه نسل کشی چې په غزه او فلسطین کې روان دی، نو دی هغه هوښیاري سره خپل لار هماغه میشیګن مسلمانانو سره خبرې کوي، ورته ځان وښوده چې زه صلح غواړم، زه دغه جنگ خلاصوم. او دغه کار تر اوسه پورې کاملا هاریس نه دی کړی. هغه ورځې په خبرو کې ما په سپیچ کې هغه چې یو چا نارې ووهلې یو دفعه چې ceasefire now and the genocide. دې خبرو ته هغه وکړه، خلال وکړه. دا هغه نفر چې دغه ځای نه وویسته بیا وایي yeah, we must end this war. We must end this war. همدغه ستا جواب دی؟ No, you're gonna be the president of United States of America. Tell us, what is your plan to end this war? How are you going to end this war? You as a vice president of United States, what did you do to end this war? Nothing. For 1 year, genocide روانو او دغه کاملا هاریس او دغه جو بایدن او شکر دی چې دغه جو بایدن خو ورکیږي د 50 کال کیږي چې دا د امریکا په سیاست کې همدغه سه یو هغه خاینترین سیاست مداران نه دی او خدای شکر دی چې دا ورکیږي د قانون پردې نه نور ورکیږي چې 50 کالو کې دا خاين زاینست چې فکر کوم اسرائیل ته د وفاداری زیاتره و نسبت امریکا ته خدای دا خو جوړ کیږي. مګم کاملا هاریس د همدغه جو بایدن د اشتباه نه مزده نکړله، هغه د ډانلډ ترامپ زده کړل. بله موضوع آخری ویدیو د ډانلډ ترامپ چې تاسو سره نن غواړم شریک کړم. دوستان گرامی، پیشتر ما براتون گفتم که داماد کلان دانلد ترامپ که آقای جرد کشنر که مهمترین نفر در کابینهش در 4 سال گذشته دانلد ترامپ بود، یهود است، زاینست است، حتی میگه که خیشای نتانیاهو است
و خصوصا امی مسئله مدلیست شرق میانه را انچارجش اینمی بود و این پلان امی ابراهیم مایده ابراهیمی یا ابراهیم اکورد که بر شیعینا میگه که مقایچی ممالک مسلمانی عربی که تو تعلقات خود همراه اسرائیل نورمال میسازه، میگه آرکیتکت از او پلان جرد کشنر بود. مگم دونالد ترامپ یک دختر دوم هم داره که دختر دومش همراه یک عرب لبنانی عروسی کرده و دونالد ترامپ بعض وقت کاندیدا که در میدیای امریکایی گپ میزنن مثل در فاکس نیوز که یا میرن یک رقم گپ میزنن، در سی ان ان که میرن دیگر رقم گپ میزنن و یک چیز جالب دیگه که میباشه وقتی که اینیا که میدیای خارجی گپ میزنن باز در اونجا بیخی یک چیز دیگه یا کوشش میکنن. همین رقم یک تلویزیون عربی است به نام العربی، مثل که الجزیره است به نام العربی یک تلویزیون است. اونجا یک خانم عربی در انگلیسی همراه دونالد ترامپ مصاحبه میکنم و پیام دونالد ترامپ همی است که من این جنگ خلاص میکنم، من خلاف جنگ هستم و MBS که محمد بن سلمان است بسیار رفیق نزدیک ما است. اولین مملکت خارجی که من رفت عربستان سعودی بود و اونجا اونا بسیار از من قدردانی کردن. یعنی چند سایکل چیه گوشیار آدمی است. بعضی کسا که میگه سیلسمن است، فروشنده است، به هر جایی که میره اونمو چیز مفروشه. برای تو مسلمان که گپ میزنه میفهمه که در دل تو چی هست، برای تو همو رقم گپ میزنه که تازه او رقم گپ میزنه. یعنی هی هم یک چالاکی یک سیاستمدار است. بیاین که این ویدیو را سعی کنیم که در تلویزیون العربیه که مصاحبه کرده دونالد ترامپ در اینجا چی میگه. جوار خیلی صاحب یک ویدیو دونالد ترامپ هم براتون نشان میتم. دوستان گرامی، من در عمر خود تانوز ویدیوهای دونالد ترامپ برای شما شریک نکرده بودم، مگر می جالب است. باز می پروگرام خاص ما از خاطر که انتخابات امریکا آمدنی هستند و تلویزیون بهار با پروگرام سمسمور افغانستان بعض مسائل برای شما میخواد که روشن کنه که CNN و فاکس نیوز و BBC و دیگه سرش گپ نمیزنه. و تلویزیون های افغانی مراقبان ننوز. بیان که این ویدیو دونالد ترامپ هم با هم یک جای میبینیم. تشکر جوار خیل صاحب گرامی، لطفا اجازه بتین که این ویدیو را شریک کنیم با دوستان. این مصاحبهش که در چینل العربی است. بیاین این را گوش میگیریم. I want to end on a personal note. Yes. You're going to become a grandfather soon. Congratulations Yes, thank again. you very much. That's right. And your grandchild is going to be half Arab or Lebanese. That's true. So how do you feel about that? I'm happy about it. Okay, great. I have many friends who are Arab, as you say, but from different countries, but Arab. And I'm very happy about this. Smart. They're very warm people. It's a shame what's happening over there. They're the warmest people. Michael's father, so great. His mother's so great. They're friends of mine. Michael's such a great young man. He's so great. He's such a smart guy. And they're going to have a baby, and I'm very happy about it. And so how are you going to make Lebanon safe for your daughter Tiffany, for your son-in-law Michael, and for Mr. Masad Boulos to go to Lebanon and to visit their ancestral Well, they will go. home? These are people that love Lebanon, number one, right? You know, Lebanon used to be known as a place for great professionals, greatest doctors, greatest engineers. I mean, they're really smart people, but it's been decimated by some bad terrorists, let's face it. So hopefully peace will come to the Middle East It's with going that. to come to the Middle East, and hopefully within my term. Hopefully I'm going to win, and I'll bring peace. I'll work with Mohammed, and I'll work with a lot of other people, and we're going to bring peace. We did the Abraham Accords. Nobody thought that was even possible. The 4 countries, and the 4 countries should be many countries right now, but Biden and Kamala Harris didn't do anything. They sat there stiffs, total stiffs. They have no idea what they're doing. But if I win, we're going to have peace in the Middle East, and soon. Inshallah. Thank you so much, Mr. Thank President. you very much. Thank And you. say hello to my friend. Say hello to my friend. تو فرندش محمد بن سلمان هست که
تل محمد مانایش چیست بسیار او رفیق نزدیک دونالد ترامپ است و او هم یک سیاستمدار بسیار زیرک است. اگر یادتان باشند در وقت دونالد ترامپ رئیس جمهور بود آمد و عربا ممالک عربی مثل جردن و عربستان سعودی و قطر یا زیادتر وقت نزدیکتر به حزب ریپابلیکن می باشه. پاکستانی ها همچنان ما شما سعی کنین ریچ نمیکنیم میگیرن تام رقم هستن. امی جنرال های پاکستان یا زیادتر وقت کوشش میکنن که تعلقات خود که حزب دموکرات زیادتر میبخشه که حزب ریپابلیکن ها بسیار نزدیک نگاه کنن. ترکیه اردوغان همیشه همراه ریپابلیکن ها زیادتر وقت کوشش میکنه که تعلقات خود نزدیک کنه که همون لابیگری که اونا میکنه بر منافع مملکت خود. مثلا میگه پاکستان همون F-16 در وقت ریپابلیکن ها تیارای F-16 در وقت ریپابلیکن ها یعنی سعی کنین یا دیگه ممالک چقدر هوشیار هستن از خاطر منافع ملی خود همیشه میفهمند قصه از این چیزا نیستن که کی ریپابلیکن است کی دموکرات است. از خاطر منافع ملی خود اونمو رقمی چی را پیش میگنه. مگه این ویدیو جالب بود دوستان گرامی. بازم CNN بر شما این چیز نشان نمیده این ویدیو را چون هیچ وقت ما نمیخواه که مسلمان در یک تصویر مثبت نشان بده، یک تصویر مثبت مسلمان نشان بده. اینجا که دیدن دونالد ترامپ از عربا از مسلمان ها تعریف میکرد که داماد نوش داماد دومش یک عرب فکر عیسوی است مگر لبنانی است و لبنانی های عرب یا عربای عیسوی بیخی تقریبا زیادتر افکارشان مثل مسلمان های از اون جواره می باشه. بعضی هاشان فرق می داشته باشه واضح است. در هیچ جامعه در هیچ قوم در هیچ کل مردم به یک افکار نمی باشه. هم داماد نوش که خانم بس پرسان کرد نواسید دیگه که جدیدت که گفت آمده نیست نیمه عرب است. گفت من بسیار خوش هستم بسیار دوستش دارم و جای افسوس است که در زیر حاکمیت کاملا هریس و جو بایدن در اونجا او رقم بد حال است. مکه آمدم مگه من می بودم این کارا نمیشه دیگه. بازم دوستان گرامی ای همون چالاکی و زیرکی چی نشان میده بر شما دونالد ترامپ نشان میده. دوستان گرامی وقت پروگرام به پایین میرسه. بازم براتان یک ویدیو دیگر هم میخوایم همراهتان شریک کنم. یادآوری میخوایم بکنم که بعد از این پروگرام سمسمور افغانستان ساعت 10 بجه وقت کالیفرنیا شروع میشه. این تقریبا 2 ساعت برنامه ما شده که در جریان هسته. تکرارش خود یوتیوب هر وقت دیده میتونین. اگر تلویزیون بهار میخواین ببینین ساعت 5 بجه وقت کالیفرنیا که 8 بجه وقت تورنتو و نیویورک و ویرجینیا هسته. تکرار از این برنامه می باشه. دوستان گرامی هفته پیشتر ما آزاد اعلان کردم که ما نه دموکرات رای میتم نه ریپابلیکن رای میتم. خانم جل استاین که گرین پارتی کاندیدیتش هسته ما او را رای میتم. بیاین بخوایم که صفحه ازیره و معاون ازیره که یک مسلمان سیاپوست هسته او سر از او که از تلویزیون های دیگه و گپ نمیزنم که بگه ای خب بید زو باخندگی است. محمد چرا خانم جل استاین یکی خو اینا یک انسان بسیار خوب هستن و هر کس که خلاف جنگ باشه چون من خودم شخصا یک کسی هستم که مطلق خلاف هر رقم جنگ و خشونت هستم. پیام از اون نفر بر من خوبتر هستن و یک خانم یهود هستم یک معاون مسلمان داره بسیار افکار نیک داره. اگر تا هنوز امرای از این خانم معرفت شما ندارین بعد از این برین در گوگل ویدیوهایش شریک کنین که ما این ورقش در گوگل فقط که نشته کنین جل استاین صفحهش میایم. من میخوایم صفحه از اینا رو امرای ما شما شریک کنم. جبرخیل صاحب یک صفحه دیگر رو میخوایم امرای دوستا شریک کنم. بیاین دوستان گرامی صفحه خانم جل استاین که کاندید گرین پارتی هستم این را با هم یک جای میبینیم. جبرخیل صاحب اگر لطفا اجازه بدین صفحه را میخوایم با دوستا شریک کنم. گرین پارتی که پارتی سوم هسته
که در بعض استیتا شاید حتی رای دهنده نامش نبینن، میتونین اونی نوشته کنین نامشانه. جوارخیل صاحب لطفا اجازه بتین سکرین شریک کنیم با دوستان که ورق خانم جلستاین بر شما نشان میدم. و دوستان گرامی، خانم جلستاین سالهای سالا همیشه مقابل جنگ صدای خود بلند کرده. حتی یک دفعه در مظاهره ها بندی عام شده بود و این هم تصویرش میتونید در این ویدیویی که من امروز امرای شما تقدیم میتونم. و بازم چرا که من گفتم بر شما ما چرا به اینا رای میتم، چرا که پیام از اینا پیام خلاف جنگ است، پیام صلح است، ثبات است و یک پیام مثبت است به امریکا. این صفحه شان است، ویر معاونشان است، جلستاین خانم است. این کسی که مثل که به پارتی دموکرات کسی پیسه داده میتونه، به پارتی جلستاین هم شما رای داده میتونین. بیاین در اینجا یک ویدیویش هستم و پیامی که به این پیام نهایی از این که بر انتخابات از این سال است، بیاین هیره با هم یک جای میگیریم. People are tired of being thrown under the bus by wealthy elites and their bought politicians. Tired of living paycheck to paycheck, struggling to pay the rent, locked in student debt and medical debt, child poverty doubling, rising diseases of despair, growing hopelessness. The political system is broken. The two Wall Street parties are bought and paid for. Over 60% of us now say the bipartisan establishments failed us, and we need a party that serves the people. I'm Jill Stein, and I'm running for president to offer that choice for the people outside of the failed two-party system. We'll put solutions to the crises we face, crushing inequality, endless war, and climate collapse. And we'll put these front and center in this election and on the ballot across the country. The ruling parties that got us into this mess aren't getting us out. Both parties are squandering trillions on the endless war machine, fueling conflict around the world, while tens of millions here at home lack food, housing, healthcare. Democrats have betrayed their promises for working people, youth, and the climate again and again, while Republicans don't even make such promises in the first place. And both parties are a danger to our democracy, expanding censorship, criminalizing protest, throwing competitors off the ballot, suppressing debates, American people who've been systematically locked out of these debates, rigging their primaries. So forget the pundits and the attack dogs who tell you to ignore your misery and just keep voting for those who caused it in the first place. Change won't come from the ruling elites. It comes from we, the people. And when we stand together, we can create living wage jobs for all Americans. We can guarantee an economic bill of rights with the right to a job, to healthcare, to housing, to food, education, and more. We can abolish student debt, medical debt. We can create a Green New Deal with millions of jobs to fight climate collapse and protect Mother Earth. And we can ensure our constitutional rights and freedoms and justice for all. We can end the endless wars and rampant militarism and use diplomacy and international law instead to end violence, occupation, and apartheid. We do have the power, and we can use it in this election to start building an America and a world that works for all of us. Go to jillstein2024.com and join us. دوستان گرامی، این بود پیام
خانم جلستاین چه خوب مقبول صحبت میکنن. پیامشان دیدن نه شما خودتان؟ CNN، BBC، فاکس نیوز، فرانس 24. ای خانم حق نمیته که بیاین گپ بزنن با پیامی که ای داره. چون دو پارتیه که ما در امریکا داریم، دموکرات و رپابلیکن، که اردویش برش گفت پارتی های جنگ هستند. ماشین جنگیه که در امریکا هسته که اصل قدرت از او هسته، او این رقم صداها را هیچ وقت نمیخواه. چو خوب مقبول صحبت میکنه این خانم، چو خوب یک پیام مقبول داره. مگم افسوس 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 که جای نمیگیره و مردم زیادتر وقت می رقم فکر میکنه که رای برازی که بتیم یعنی رای خود ویست کردیم، که برنده صرف نید تا هسته، یکیش دموکرات، رپابلیکن و دونالد ترامپ و هاریس. مگم ما شخصا بنده این رقم فکر نمیکنم. ما فکر می هسته که به حق باید آدم استاد باشه، هر رقم مشکل که باشه، هر رقم امکانات کم که باشه، باید صدای حق آدم رای بده. من شخصا بنده به خانم جلستاین روز سه‌شنبه 5 نوامبر رای میدم. شما کلتان، خودتان، دلتان چیزی که باید بکنین، اگر در امریکا زندگی میکنین حتما رای بدهید. لغت ایدیت شاید شما شنیده باشین. ایدیت بعض وقت کسا فکر به نام احمق چی ترجمه میکنم. مگم لغت ایدیت یک معنای دیگه داره. در وقت سقراط و افلاطون، سوکراتیس و پلیتو که در انگلیسی برش میگم، در وقت یونان قدیم، کسی که به سیاست توجه نمیکرد و در سیستم سیاسی خود دخول نمیکرد، او کس ایدیت میگه. ایدیت معنایشی بود که یک کسی که فکر تکامل نداره، که در سیاست توجه ندهد. توجه باید ما بدهیم. آینده ما، آینده اولادای ما با می سیاست امریکا و سیاست جهانی وابسته است. خدا کنه پروگرام سمسمور افغانستان این هفته خاص بس خاطر انتخابات که بود خوشتان آمده باشه. دو میمان که در بخش اول پروگرام بوده، خانم اریانا کرزی و خانم حسینه صافی، از دویشان یک تشکر میکنم. بسیار یک بحث دو خانم افغان کامیابه که در امریکا بهترین زندگی کامیاب دارن و چه خوب پیام مثبت و دلچسب بینا از رای تلویزیون بهار و از رای پروگرام سمسمور افغانستان و کل افغانای ما و شما داشتن. یک جهان از پیشان تشکری میکنم. دوستان که اگر بحث خانم اریانا کرزی و حسینه صافی را شما ندیدین، لطفا در یوتیوب پروگرام باز از سر ببینین، در فیسبوک میتونن از سر ببینین و یا در تلویزیون بهار ساعت 5 بجه کالیفرنیا برنامه شروع از سر میشه. 8 بجه وقت تورنتو و ویرجینیا تکرار ازی است. و بازم در آخر پروگرام میگم که بعد از این پروگرام سمسمور افغانستان هر شنبه ساعت 10 بجه صبح کالیفرنیا می باشه که 1 بجه وقت ویرجینیا یا نیویورک میشه. دوستان نور وقت ننیسم. خوشحال و آرام هستی. خور از خشبه خدای زمون در افغانستان خیر پیش کی دا چه انتخابات هر رقم کیگی در طول بشریت مسلمانانو خیر خدای پیش کی. خدای دیو که زر تر زر مونگو تاس هم په افغانستان کې خپل لویه جرګه او انتخابات ولرو او همدغه رقم څنګه چې په امریکا کې خلک د یو مثبت خپل د رای د لارې نه خپل آینده غواړي وټاکي. مونږ او ستاسې ټول افغانان، ټول اقوام، ټول شریف اقوام د افغانان په افغانستان کې هم همدغه رقم د لوی جرګې خپل افغاني د لارې نه او انتخاباتو د لارې نه کولی شو خپل آینده وټاکو. په همدې امید له خیر سره بل هفته په 10 بجو د کالیفرنیا په وخت ګورم. په مخ هم ښه. تل دې وي افغانستان. سمسور دې وي افغانستان. خدای پامان.
بهار زموږ د هېواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څېرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. پامیر نام شناخته شده در سراسر جهان. هموطنان عزیز، شرکت پامیر با سابقه بیشتر از 32 سال در شهر پرجرمنی با واردات از کشورهای پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران عرضه‌کننده بهترین مواد خوراک‌های آسیایی است. به خصوص برنج بسمتی که به نام برنج پامیر شهرت جهانی دارد. شرکت پامیر واردکننده بهترین وجبات خوش، چای سیاه و سبز با کیفیت بلند، انواع محصولات قندی مثل قلباب، شیره‌های منجی، الوای سوخان و غیره. در شرکت پامیر محصولات ده‌ها شرکت‌های معتبر دیگر از جمله سبد کالایی آنها می‌باشد. هموطنان گرامی می‌توانند تمام مواد مورد نیازشان را با کیفیت عالی و قیمت مناسب با مارک پامیر از مغازه‌های افغانی، ایرانی و ترکی در سراسر آلمان و اروپا به دست بیاورند. رضایت و اعتماد شما مصرف کنندگان عزیز از شرکت پامیر آرزوی ماست. مرکز خدمات پرستاری اریانا و مجتمع پرستاری روزانه هنز با ارائه خدمات 23 ساله و مدیریت آقای عبدالله احراری با سابقه 38 سال در خدمت شماست. پرستاری سیار در منازل، پرستاری روزانه در مجتمع هنز با ارائه صبحانه، غذای چاشت، پرستاری 24 ساعته، مصروفیت های صحی اجتماعی در فضای صمیمانه با خدمات عالی و پرسنل آگاه و مجرب. بهترین خدمات پرستاری و مراقبتی 24 ساعته صمیمانه در خدمت شماست. پرستاری مطمئن و همه جانبه فقط با مرکز پرستاری اریانا. آدرس شرایرند شماره 26 هامبورگ. هنز تاگس فلیگی برانفلدر شوسه شماره 29. گشایش بخش جدید فروشگاه بابوری در هامبورگ بیلشتید در هاپتشتراسه شماره 66 پهلوی مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله. در این شرکت بزرگ بهترین برنج‌های بسمتی، انواع مواد غذایی را با کیفیت اعلی و قیمت‌های خیلی مناسب به دست داریم و از تخفیف‌های بی سابقه جهت گشایش شرکت نیز استفاده بریم. کیک، کلچه، شیرینی‌های مزه‌دار شرکت بابوری زینت سفره‌های شماست. آدرس فروشگاه بابوری در هامبورگ بیلشتید در هاپتشتراسه شماره 66 پهلوی مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله، بیل اشتراسه شماره 98 شهر هامبورگ. پارکینگ فراوان در اطراف فروشگاه در خدمت شماست. مورگنلند، دنیای فرش با نام آشنا. فرش های مرغوب مورگنلند یعنی جلوه های هنری تزئینی. فرش های ظریف و با کیفیت مورگنلند برگرفته از نقش و نگاره های زیبا. مورگنلند عرضه کننده فرش های دست باف و ماشینی. زیبایی را با فرش های دست باف و ماشینی مورگنلند به خانه های خود بیاورید. مورگنلند عرضه کننده زیباترین لباس های مردانه، زنانه و طفلانه افغانی. شما می توانید گند های زیبای زنانه و دخترانه را با سیت های زیور نقره، ساری دامن، شال های بنارس ابریشمی
و سایر اجناس زینتی به طور عمده و پرچون از مورگنلند به دست دارید. آدرس بیلشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ. آدرس مرکزی بروک شماره 9 20 457 هامبورگ هافن سیتی. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ